आषाढ़स्य मलपक्षे पुष्या द्वितीया संजुते चराचर हितार्थाय घोषो जात्रा विधीयते। आज पवित्र रथ यात्रा घोष यात्रा ए जातिर महाध्य विभव महाप्रभु कोटि कैवल्यनाथ श्री जगन्नाथ द्वादश यात्रा मध्यरु प्रमुख प्रधान यात्रा नाम होची रथ यात्रा गुंडीचा यात्रा पतित पावन यात्रा। आज एक अपूर्व तिथि ये तिथि टी शुणिले आपण मा एक विचित्र विरल व्यतिक्रम तिथि अर्थात आज होची आपणकर नेत्र उत्सव नवयौवन दर्शन एवं गुंडीचा यात्रा विरल गोटाए दिन तीन आज माने तीन तिथि भोग होचन। चलित वर्ष अणसर समय होची मात्र 13 दिन एभली एक विरल संयोग 1971 मसीह एभली एक विरल संयोग 1901 मसीह आउ 13 पक्ष तिथि आपणकर महाभारत युद्ध बेले मध्य 13 पक्ष तिथि एई थिबार प्रमाण मिले। जहा हो एभली संयोग रे आज या प्रभुंकर विश्व प्रसिद्ध त्रिभुवन घोष यात्रा आमे देखि पारुछे। आज समग्र पुरी बड़दाण्ड जनाकीर्ण समस्त समस्त जनतांक भितरे मुगोटाए नूतन उत्साह उद्दीपना भरी रही। पुरी आदि चल चंचल भक्त चल चंचल शासन प्रशासन अनुशासन चल चंचल आउ कई मुहूर्त परे आज महाप्रभुंकर से दिव्य पहंडी जो पहंडीर नाम होची महापहंडी गुंडीचा पहंडी की महापहंडी बोली कहा जाए। समस्त उद्विग्न मानस सकल प्रतीक्षार अंत घटाई समस्त व्यतिक्रम को अतिक्रम करी दृश्यमान हे आसिले देखंतु आसीचंती महाप्रभु कोटि कैवल्यनाथ महाप्रभु जगन्नाथ आज आसुचंती सैथि पाई मोर मने पड़ी जाए। निराद्री कंदरा नंदी मंदरालय बंदितं ये होचंती से महाप्रभु ए जातिर विस्मय विश्वासर विस्मय देवता महाप्रभु आज वैकुंठ बिहारी मर्त्य वैकुंठ लीला करिबा पाई रत्न सिंहासन परित्याग करी आज झट 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 आसुचन। सकाळ प्रहरु प्रभुंकर सब नीतिकांति सरीछि मंगल आरती अवकाश रोष होम सूर्य पूजा द्वारपाल पूजा आउ प्रभु आज जो खाइछंती आज टिके खेचुड़ी खाइछंती। प्रभु ओडिया जातिर प्रधान खाद्य अति आमोदित खाद्य होचंती खेचुड़ी खेचुड़ी भजा साग पिठा खाई कि महाप्रभु आज बाहरुचंती। ओडिला तुड़ी पहाड़ विजय निमंते बाजिला मेघा मोर दंग मर्दल सहिते कंसाल ताल करनाल पट झर झरा मो परे विजे करिबे भाबी तो धरा। घंट घंटार गुरु गंभीर ध्वनि शंखनाभि मंडल रे प्रकंपित हेउची सेई अनाहतपुरर समस्त वाद्यर ताले ताले महाप्रभु आज विराजमान करुछंती। एई सुदृश्यमान हेलेनी 22 पावछ अतिक्रम करी महाप्रभु पलासी आसुचंती। ए हेउची प्रभुंकर दिव्य पहंडी आर नाम होची महापहंडी। ए हेउची प्रभुंकर भक्त विनोद लीलार नाम होची औदार्य लीला। वैकुंठ बिहारी मर्त्य वैकुंठ रे भक्तवान सहित संग पांग हवा पाई आज पलासी आसुचंती। ये किए आसुचंती मते दृश्यमान होचंती ए प्रभु जगन्नाथ नुहंती। आओ हेमाद्री गिरी गौहर गुंफा को दंताघात करी सते जेपरी गोटाए दंताघाती आज पलासी आसुची। ए दंताहाती कृष्ण काय दंताहाती ये होची कालिया हाथी सेइथि पाई कुआ जाईची। ऐरावत पुंडरीक बामन कुमुदंजन पुष्पदंत सार्वभौम अष्ट दिग्गजा संसार रे 8टी हाथी अछंती। ए होची को हाथी की ए होचंती सेई कला हाथी
କଳା ବାମନ ଯେ ପୁରା ଆଜି ପଲାସି ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ ପ୍ରବଳ ମତ ବାରଣ ମୋ ଆରତ ନଳିନ ବନକୁ କଲ ଦଳନ। ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ଜନମାନଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତର ପଦ୍ମବନକୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ପଲାସି ଆସୁଛି। ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ସତେ ଯେପରି କଳା ବାମନ କଳା ହାତୀ ରୂପରେ ଦକ୍ଷିଣ କୁଞ୍ଜର ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ନହିବେ ସର୍ବଜ୍ଞ କିମ୍ପା ବ୍ରହ୍ମପୋରି ବାରୋ ଜାଣିଲେ ବିଜୟ ନିଶେ ଦକ୍ଷିଣ କୁଞ୍ଜର। ଇଏ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ଗଜ ଆର ନାମ ହଉଛନ୍ତି ବାମନ। ଆଜି 22 ପାବଛ ଅତିକ୍ରମ କରି ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ସୁନ୍ଦର ସୁସଜ୍ଜିତ ଟାହିଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ମେଢର ଶୈଳୀରେ ଜମ୍ବୁରା କାଠି ସୋଲୋ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପରାଜିରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଟାହିଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖଶ୍ରୀକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଏ ଟାହିଆ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ପ୍ରଦତ୍ତ ଟାହିଆ। ଏ ଟାହିଆ ହଉଛି ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ଭକ୍ତିର ସ୍ମାରକୀ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଭକ୍ତର ଭକ୍ତିକୁ ଆଜି ନିଜର ମଥାର ଚନ୍ଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ ଟାହିଆ। ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ତପସ୍ୟା କଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଟିକେ ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ତୁ କେଡେ ବଡ କରୁଣାର ବରୁଣାଳୟ, ମୋ ଭଳି ଗୋଟାଏ ଦୁଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ତୁ ମତେ ଛାୟା ଦେଇଛୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତତେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତୋର ଶିରସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ କରିବି। ସେଇ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ଭକ୍ତିର ସ୍ମାରକୀ ହଉଛି ଏଇ ଟାହିଆ। ଏଇ ଟାହିଆ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମେଢ ଶୈଳୀରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କାରିଗରୀ କୌଶଳ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟତାର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପହଣ୍ଡିରେ ପାହୁଣ୍ଡ ପାହୁଣ୍ଡ ପକାଇ ପ୍ରଭୁ ପଲାସି ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦପାତ। ଏଇ ହଉଛି ସେଇ ପାଦ ଯୋଉ ପାଦ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବଳିଦ୍ୱାରରେ ଯୋଉ ପଦପାତ କରିଥିଲେ। ଏଇ ହଉଛି ସେଇ ପାଦ ଯିଏ ସେଦିନ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାବଣର ଲଙ୍କାପୁରକୁ ଧ୍ୱଂସ ପଦ କରିଥିଲେ। ଏଇ ହଉଛି ସେଇ ପାଦ ସେଦିନ ଯେ ପଦ ପରଶି ତରି ଋଷି ନାରୀ ଦଣ୍ଡକ କାନନ ପାବନକାରୀ। ଏଇ ହଉଛି ସେଇ ପାଦ ଯେଉଁ ପାଦ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲା କୋଉଠି ନା କାଳିଅର ମଥାପାତ କରିଥିଲା ଆଉ କାଳିଅର ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯତ ଚିତ୍ର ତାଣ୍ଡବ ବିରୁଗ୍ନ ଫଣାତ ପତ୍ରାମ। ଯାହା ହଉ ସେଇ ପାଦ ଉପରେ ଲୟ କରି ଆଜି ସକଳ ଭକ୍ତ ଜନମାନେ ଉଲ୍ଲସିତ ଭାବରେ ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ସଜଳ ନେତ୍ରରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପହଣ୍ଡି। ଆହା ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଝୁଲି ଝୁଲି ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ହଲି ହଲି ଭାବ ଭଙ୍ଗୀରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସକଳ ଜନତା ସହସ୍ର ଜନତା ଶତୃଷ୍ଣ ନୟନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳଗିରି ପତି ଅଭିନବ ଜଳଧର ସୁନ୍ଦର ମୂରତି ରୂପକୁଶ ମାନ ନୁହେଁ କୋଟିଏ ମଦନ ରଙ୍ଗଧରକୁ ସୋହେ ଡାଳିମ୍ବ ଯେ ସନ। ଏ ମହାପହଣ୍ଡି ଇଏ ହଉଛି ଜନ୍ମବେଦୀର ଯାତ୍ରା, ଇଏ ମାତୃ ଶପଥର ଯାତ୍ରା, ଇଏ ହଉଛି ଭକ୍ତ ବିନୋଦ ଯାତ୍ରା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ପହଣ୍ଡି ଏ ସାକ୍ଷାତ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ରାସ ରସିକ ଶେଖର। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁ କରିଥିଲେ ରାସ, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ରାମ କରିଥିଲେ ରାସ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ କରିଥିଲେ ରାସ। ଯୋଡ଼ିଏ ରାସ ଭଗବାନ ପିତରାତ୍ରି ଶରଦତ୍ତ ଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକା ବିକ୍ଷରନ୍ତୁ ମନସକ୍ରେ ଯୋଗ ମାୟା ମୋପାତ୍ରିତା। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତର ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଗୋବିନ୍ଦ ବିଚାରନ୍ତି ମନେ ଆଜର ମିବା ବୃନ୍ଦାବନେ 16 ସହସ୍ର ଗୋପ ନାରୀ
ମୋ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ 1600 ଗୋପ ନାରୀ ମୋତେ ବରିଲେ ଆଶ୍ରା କରି। कार्तिक पूर्णमी दिन महाप्रभु से वृंदावन बिहारी लाल नंद नंदन जशोदा प्राणवर्धन भगवान श्री कृष्णंकर शरत रास सरीगला परे गोपी मान को आज निवृत भाव भगवान कृष्ण कहले सखी ए जन्मर मोर रास शेष किंतु आहा परे मोर आउ गोटे रास करी। कहला केबे? कहला सुन तुम्भको घेनिण रास करीबी जमुना तुमे जे मोहर रास प्राण बंधु सिना यही जुग शेष मोहि कली जुगे जाई नीलगिरी जगन्नाथ बोलाइबी तोही 1600 तुम्भे अधिक जीव पंडा पढ़ियारी पशु पालक इबो। तेणु से पंडा पढ़ियारी मानकर गहन रे भाव बंधन रे बंधायित होई महाप्रभु आज बड़ दांड रे जो लीला करुचंदी आर नाम होची महारास। चारि जुगरे प्रभुंकर चारि रास भक्त भगवान मिलनर अन्य नाम होची रास। सहस्र भक्त जनंकर अभिवादन ग्रहण करिवा पई आज महाप्रभु ए जातिर सार्वभौम सम्राट ए जातिर निश्वास प्रश्वासर देवता ए जातिर जीवन जीवन ए जातिर प्राणर प्राण महाप्रभु जगन्नाथ आज जो पहंडी करुछंती ये पहंडी नुहे सतेज परी ये होचंदी प्रभुंकर एक रास। भक्त सहित उन्मुक्त संग पांड होचंती। ये जो पहंडी आपण देखुचंती पहंडी शब्दर अर्थ पंड पदहुन्नन करिबा पाहुंड परे पाहुंड पकई आज उद्विग्न मानस प्रभु आज चल चंचल आज विस्फारित नेत्र जुगल बंशी विन्यास अधर रंग अधर रंगिमा उपरे हस उकुटी उठुची प्रभु आज उल्लसित चल चंचल भक्त मान साथी रे आज टिके खेला लीला करबा पाई तेणु प्रभु आज मागी आसुचंती आज बड़ दांडे आज सतेज परी उथाल तरंगमाला सतेज परी जन समुद्र मारी आसुची घंट घंटार गुरु गंभीर ध्वनि रे शंखनाभि मंडल प्रकंपमान हेउची आउ समस्ते आगरे चालुची छत्री त्रास ओल्लार आउ घंटुआ भाई मानकर से एकथाली घंट निनाद भितरे प्रभु आज प्रकंपित हेउचंदी आनंदित हेउचंदी निनादित हेउचंदी। तेणु यही जो पहंडी विजे ए पहंडी होची दुई भाग रे विभक्त गोटे होची एक पहंड गोटे होची आपणकर धाड़ी पहंडी। आज प्रभु आसुछन रत्न सिंहासन रु प्रभु जेते बळे आसीबे सेते बळे धाड़ी पहंडी हबो एवं धाड़ी पहंडी रे की आसीले सुदर्शन पुरस्कृत बलभद्र ततपरः सुभद्रा च ततो नित्या जगदीशं सुरेश्वर। आज प्रथमे सुदर्शन महाराजंकर पहंडी तापरे रेवती रमण कामपाल हलायुध बलभद्र भगवान कर पहंडी तापरे आसिले सुभद्रा महाराणी को पहंडी। आज ये शेष रे आसुचंती से आराध्य देवता महाप्रभु जगन्नाथंकर पहंडी। यही जो पहंडी सुदर्शन को पहंडी क्षिप्र पहंडी बलभद्र पहंडी दर्पित पहंडी सुभद्रा पहंडी शून्य पहंडी आउ महाप्रभु जगन्नाथंकर पहंडीर नाम होची झूला पहंडी। प्रभु टिके झुली झुली प्रभु टिके होली होली प्रभु टिके मत मत्ताण्य भावरे मत प्रमत्त उन्मत्त भावरे उल्लसित होई प्रभु आज आसुचंती। सेइथि पई ओडिशार भक्त विभाग प्रभुंकर झूला ये जो झूला पहंडी को देखी रसाल विशाल रसाल पद गुड़े अति उन्मुक्त भावरे उदात कंठरे उद्घोषण करिसंती। कहले सुंदर भावरे कहला झुली झुली किए आसु थाई रे मोरो झुमुरु झुमुरु पाए झुली झुली किए आसु थाई रे मोरो झुमुरु झुमुरु पाए। झुली झुली महाप्रभु आसुचंती आउ किछि दिन परे श्रावण मास रे जेतेबेले प्रभुंकर यात्रा हबो झुलन यात्रा सेतेबेले मध्यरे प्रभु टिके झुलिबे आउ जेतेबेले आसीबो
ଆପଣଙ୍କର ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ହୋଇକି ସେଠି ଟିକେ ଝୁଲିବେ। ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ। ଆଗରେ କିନି ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ ଆଜି ଡାକୁଛନ୍ତି ମଣିମା ମଣିମା, ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ସାବଧାନ, ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ସାବଧାନ ମଣିମା। ଦୈତାପତି ସେବକ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି କୋଳାଗ୍ରତ କରି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହୁ ଯୁଗଳକୁ କିଏ ଧରିଛି? ବାହୁ ଯୁଗଳରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି। ଏ ବାହୁ ହଉଛି ବଳିଆର ଭୁଜ, ଏ ବାହୁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଲମ୍ବିତ ଭୁଜ ଯୁଗଳ। ଆଜି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ବାହୁ ଯୁଗଳ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମାଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମହାର୍ଘ୍ୟ ଲୀଳା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପଲାବଣ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ଭକ୍ତ କବି ଗୌରଚରଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅତି ମାର୍ମିକ ଭାବରେ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ କେଇ ପଦ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମୋହନ ଚାରୁ ଅପଘନ ଶୋଭାନୁ ହଇ କଳ ନାଗୋ, ଉପମା ଦେବାକୁ ତିନି ପୁରେ ନାହିଁ, ଯା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅତୁଳନା। হে টাহিয়া হলাই ছাতি কি ফুলাই, কি মনে ভরি ভাব না হে, পহণ্ডি বিজয়ে করি দেব রায়ে, পুরান্তি ভক্ত কামনা। হে ভক্ত মানଙ୍କର কামনার কল্পদ্রুম হউଛନ୍ତି মহাপ্রভু জগন্নাথ। କା କାମ କୁମ୍ଭ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେଇ କାମନାର କଳ୍ପଦ୍ରୁମ ପ୍ରଭୁ ସକଳ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର କାମନାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଆଜି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବିଜେର ନାମ ହଉଛି ପହଣ୍ଡି ବିଜେ। ଛେଚା କଚା ଖାଇ ପହଣ୍ଡିକି ବିଜେ, ଅଣ୍ଟାରେ ଦୌଡ଼ିବ হে, নিজে বুঝি এবে জগতে বুঝাও, কি সুন্দর ঠেলা পেলা। হে প্রভু, আপন হউଛନ୍ତି ଛଚା ଛଚା କଟା ଖିଆ ଠାକୁର, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ସବରୀର ଐଚିଷ୍ଟ ଖିଆ ଠାକୁର, ସୁଦାମାର ଖୁତ ଭୁଜା ଖିଆ ଠାକୁର, ଦାସିଆ ବାଉଡିର ନଡ଼ିଆ ନେବାର ଠାକୁର। ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତ, ପ୍ରାଣ ଧନ, ଗଣ୍ଠି ଧନ, ଜୀବଧନ। ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଆପଣ ପାଗଳ, ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ପାଗଳ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳ। ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଛାମୁଆ, ପଛରେ ପିଠିଆ, ଉଖିରେ କାଖୁଆ, ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ସାବଧାନ କହି କହି ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ ମାନେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ପହଣ୍ଡିର ଧାର ବିବରଣୀ ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ଆଜି ଶ୍ରବଣ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ହଉଥିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାର ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଧ୍ୱନି, ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣପାତ ହେଇଗଲେ ମଣିଷର ସକଳ ପାପ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ଗଦ ପଦ ଘଣ୍ଟ ଘୋଷ, ଶ୍ରବଣେ ଭକ୍ଷଣେ ଯେ କିଳି ବିଷ ବିଷ ନାଶ। ସଂସାରରେ ସର୍ପାଘାତ ହେଲେ, ଯଦି ଦୈବାତ କୌଣସି ମଣିଷର ବିଷ ଚରିଯାଏ, ତେବେ ତାର କାନରେ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ ବିଷ ହରଣ ହେଇଯାଏ, କିମ୍ବା ଗଦ ଟିକେ ଚାଖି ଦେଲେ ବିଷ ହରଣ ହେଇଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ଗଦ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରସାଦ। ଏଇ ମହାପ୍ରସାଦ ଗଦ ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ପଖୌଜର ଯୋଉ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଯୋଉ ତାଳ ମାନ ଲୟ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ସେ କାନରେ ନିପତ୍ତି ହେଇଗଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ସକଳ କଳମୁଷ ପାପ ଦୂରୀଭୂତ କରାଯାଏ ବୋଲି ଏହା ହଉଛି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଦିବ୍ୟ ପହଣ୍ଡିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଧାର ବିବରଣୀ ଆପଣ ମାନେ ଶ୍ରବଣ କରି କୃତାର୍ଥ ହଉଥିବେ। ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଦିବ୍ୟ କଥା କହିବାର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋର କାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ମୋହର ନହିଲେ କରୁଣା, ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ହୁଅନ୍ତି ବଣା। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ କଣ୍ଠରେ ବସି ଯାହା ଦୁଇ ପଦ କଥା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଦିବ୍ୟ ପହଣ୍ଡିର ଦିବ୍ୟ ଭବ୍ୟ
भव्य पहंडी जो प्रभु होचंती ए प्रभु होचंती सहस्र जनतार आशा भरसार प्राण बिंदु से प्रभुंकर दिव्य पहंडीर प्रत्यक्ष धार बणी श्रवणी माने श्रवण करी आपण जेतिकी कृतार्थ नुहंती मो भली गोटे छोटिया लोक प्रभुंकर ए वार्ता आपण निकट में पहुंच करवा जो सुजोग मिली से मो निजको कृतार्थ मन करुच्ची धन्य मन करुच्ची प्रभु पाखे आवेदन करुच्ची प्रभु आज मधु आज सविता मधुमान हंतो मधु धरा मधुस्रावी हो पुष्प माने पुष्पमय हंतो आज चराचर जीव जगत कैवल्यमय हो कैवल्यमय हो कैवल्यमय हो जय जगन्नाथ।